हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज आप लोग को एक नया फोल्डेबल बैग बनाना सिखाएंगे। नाम कौन सा दीजिएगा वो आप लोग तय कीजिए। ऐसे डेली यूज बैग का अंदर में रख दीजिए। फ्रेंड्स, एक टुकड़ा कपड़ा में 30 इंची बाई 30 इंची कपड़ा, 30 इंची चेन लगेगा, 2 रनर लगेगा और थोड़ा बहुत टेप लगेगा। साइज आप अपना हिसाब से कीजिए, अपने हिसाब से बनाइए। हम तो सिर्फ आप लोग को बेसिक नॉलेज देंगे, बनाने का तरीका सिखाएंगे। साइज आप तय कीजिए तो आप लोग कीजिए, एकदम घर में बैठ के बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। ना बैग में हमेशा एक कोना में पड़े रहने दीजिए। जब जरूरत होगा उसको निकालिए, शॉपिंग कीजिए, कुछ खरीदारी कीजिए, कुछ राशन लीजिए। हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कपड़ा के लिए भी लगेज बैग हिसाब से कुछ भी कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। एकदम इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, आप लोग देखिए।
गाइस, मेरा वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, जो आगे चल के आप लोग के लिए और नया नया वीडियो ला सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे वेल।